بونجور من جديد مع سلسلة جديدة من الفيديوهات. رح نبلش مع الكوندنساتور. كنا بلشنا بالمدرسة. عرفنا الكوندنساتور، حضرنا الفيديو باللغة العربية كمان. الفيديو موجود على الصفحة على البلوك سبوت. دونك رح نفوت ديريكتومون بأفكار الكوندنساتور الأساسية للإكزرسيسات، طالما الحكي عن الكوندنساتور موجود بالفيديو اللي كنا عم نحكي عنه. Donc, إذا عم نحكي عن condensateur, c'est quoi un condensateur? Un condensateur est formé de deux solides conducteurs. عم نحكي عن armature لكينا اثنين armature بوش بعضهم أو اثنين plaques électriques. هودي البلاك séparées par un isolant اللي بنسميه dielectrique. لكن عنا deux armatures avec un isolant entre eux. Si une des deux armatures est branchée à un point A et l'autre à un point B, donc le condensateur vient d'être chargé. La première armature sera chargée avec une charge QA et la deuxième avec une charge QB. Une fois le condensateur est relié à une certaine pile ou bien à un certain générateur. دونك اللي رح نروح له انه اذا وصلنا كوندنساتور على جينيراتور، par exemple pile كنا عم نقول. Bon, supposons que là c'est le pôle positif et là c'est le pôle négatif. Donc l'armature A sera chargée avec une charge QA positive, comme l'armature est reliée à la borne positive de la pile, et la charge de l'autre armature sera QB. Sûrement, cette charge sera négative. Donc, QA est positive et QB est négative. كمان لازم ناخد بعين الاعتبار دايما أنه les deux charges sont de signes opposés. Donc QA égale moins QB, mais quand même tenons compte que la valeur absolue de QA est égale à la valeur absolue de QB. Yani, les deux plaques ont la même quantité de charge, mais de signes opposés. Bon. Une grandeur physique qui est si importante de ce qui concerne les condensateurs, c'est la capacité du condensateur. يعني عم نحكي عن قدرة تخزين الكوندنساتور، لكن صرنا عم نحكي عن ترم جديد من الكوندنساتور، عم نحكي عن الكاباسيتي symbolisée par C et A comme unité le farad dans le système international أكيد. Donc F comme farad. Sûrement, il y a une relation entre la capacité du condensateur et la charge du condensateur. Disons tout d'abord que la tension qui a amené la charge aux plaques du condensateur est UAB, disons. De là, QA sera C fois UAB et QB sera C fois UBA cette fois، لأن ال UBA هي moins UAB. يعني إذا هون رحنا C fois moins UAB égale moins C fois UAB. بس ما هودي هن ال QA مش هيك، لكن صارت moins QA. رجعنا لوين؟ رجعنا للفكرة الانيسيال أنه les deux plaques ont des charges de signes opposés. كمان فكرة من هول الأفكار السريعة اللي عم نبلش فيهم. لكن هون خلينا نقول بس tout d'abord أنه le QA c'est une charge qui a comme unité le coulomb dans le système international. UAB, la tension, a comme unité le volt, et donc la capacité c'est en farad et Q égale C fois U. دايما اذا عم نقول QA رح نبلش C fois UAB
لكن هذا الحرف اللي هون وهذا الحرف اللي هون بدهم يكونوا هن ذاتهم. إذا بنطلع بالكيو بي، كيو بي إيجال سي فوا يو بي أ، لكن الكيو للبي ببلش بالبي. بيبقى نذكر بشغلة كمان صغيرة بالنسبة للكوندنساتور هيك بهول الأفكار الأول، هي إنه الكيو pour un courant I constante, à une valeur constante, le Q est égal à I fois T. Laquelle la Q, c'est la quantité de charge en coulomb. Le I, c'est l'intensité du courant électrique en ampères. Et T, c'est la durée en secondes. Bon. رح نكفي مع الانرجي électrique emmagasinée dans le condensateur اللي بتتسمى W. كنا قلنا انه للW في عنا كذا ريلاسيون رح نعطيهم. W égale ادمي Q carré sur C، او W égale ادمي C fois U carré، او W égale ادمي fois Q fois U. بون هول طبعا الانرجي دايما en جول من دون ما ننسى، وهول اختيارهم او يعني انه نستعمل وحده منهم بتصير حسب الاكزرسيس. اي اثنين عندي اياهم ساعتها بقدر اطلع الانرجي من وراهم. باقي فكره قبل ما نبلش بابليكاسيون. الفكره هي انه منيح نفكر بالنسبه للكوندنساتور، بالنسبه للكاباسيتي دو كوندنساتور. اذا عم نحكي عن الكاباسيتي سي، بالفيديو اللي محطوط باللغه العربيه كنا قلنا انه قدره تخزين الكوندنساتور تتوقف على كذا مساله، منهم المسافه بين الارماتور، لا ديستانس entre les armatures، منهم la surface des armatures، ومنهم c'est ce qu'on appelle la permittivité. رح نشوفهم سوا. لكن la permittivité sûrement d'électrique de l'isolant entre les deux armatures. لكن عندي اثنين armatures séparés par une distance d، كل وحده من هالارماتور عندها surface s. بين الارماتور في عندي ايزولون اللي هو الدي الكتريك. ساعتها الكاباسيتي للكوندنساتور بتقدر تنجب من خلال ريلاسيون ابسيلون 0 ابسيلون ار fois S sur D. Là où epsilon 0 c'est la permittivité du vide. Epsilon R c'est la permittivité relative تبع مين؟ de l'isolant. أي isolant؟ l'isolant qui se trouve entre les deux armatures. هيدا l'isolant اللي موجود بين الارماتور عنده permittivité خاصة فيه اسمها permittivité relative de l'isolant. Et S c'est la surface en mètres carrés sûrement, et D c'est la distance en mètres. بس لحتى نوضح شو معنات permittivité كنا قلنا بالصف la permittivité c'est le comportement électrique du milieu. يعني هيدا الميليو اللي موجود هون كيف بيتأثر كهربائيا. C'est une mesure du degré auquel le matériel est sensible au champ électrique dans lequel il se trouve. قد ايه هذا الايزولون sensible على الشون الكتريك اللي خلقان ما بين الارماتور، هاي اللي بنسميها permittivité. طبعا كنا قلنا كمان انه الابسيلون 0 عندها فالور ثابته اللي هي 1 sur 36 pi 10 à la puissance 9 unité dans le système international. Et epsilon r كل مليو له epsilon r مختلفة، بس رح نقول pour l'air l'epsilon relative est égal à 1.